أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Chers compatriotes, je dois commencer mes propos en français en signalant aux autorités ou aux dirigeants qui soutiennent le criminel, le dictateur, le voleur, le putschiste Azali Assoumani, que l'heure est arrivée pour vous débarrasser de ce voyou, car vous devrez comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'aider aux opprimés. Dieu est toujours à côté des opprimés. Et ça, il a juré, il a promis qu'il ne va pas laisser faire aux pauvres qui subissent l'injustice, la méprise, les tortures. Et j'en passe. Donc, il est temps qu'on se sacrifie pour notre pays, pour nos parents, pour nos amis, pour nos frères, pour nos oncles. Parmi eux sont déjà, nous espérons qu'ils sont au paradis, puisque ils sont écrasés par ces voyous, ces bandits, soutenus par des dirigeants européens et arabes, malheureusement. Donc, ces dirigeants sont actuellement dans la merde, puisque leur peuple aussi réclame la justice, la liberté, le droit de vivre paisiblement. Tout le monde est au courant de la situation dans le Moyen-Orient. Je pense qu'ils n'ont pas encore oublié ce qui s'est passé dans les décennies de 2011 à 2020, ce qui s'est passé, la chute de nombreux dirigeants, notamment Moubarak, Zainul Abidine, Ali Abdallah Saleh, Kadhafi, Omar el-Bashir et d'autres. Et ces décennies, vous avez vu ce qui s'est passé au Guinée, au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad et d'autres pays. Qui aurait pensé que après Mohamed Hosni Moubarak de l'Égypte peut être président sans son fils Jamal Moubarak? De même que les autres pays, ces criminels, ces dictateurs ont tous pensé qu'après eux, leurs successeurs, ça serait leurs enfants. Mais Dieu a fait ce qu'il a voulu, puisqu'il fait ce qu'il veut. Donc je tiens à informer aux dirigeants arabo-musulmans, aux dirigeants européens et certains corrompus, voyous comme le criminel qui dirige actuellement par la force Azali Assoumani, que si vous ne nous aidez pas, si vous ne vous écartez pas, mais vous voulez rester soutenir ces voyous, vous allez regretter. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Maintenant, tous les Soudanais pointent le doigt aux Émirats, que c'est vous qui contribuez à la destruction de la Soudan. Le Soudan. Donc, ça, c'est dangereux qu'un pays pointe le doigt à un autre pays ou un dirigeant que c'est toi qui as détruit, qui a donné les armes, qui a donné les poisons, qui soutient ce criminel pour détruire ce pays. Donc là, c'est guerre entre deux pays. Et ces pays ont besoin de notre voix, au cas où, ont besoin de soutien, ont besoin des échanges, puisqu'ils savent très bien
tout ce que nous possédons. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Le Soudan, c'est un pays très riche, comme le Niger, comme d'autres pays, comme les Comores. Mais malheureusement, ils sont dirigés par des enfoirés, des voyous, des imbéciles, des idiots, des criminels, des hypocrites, des corrompus. C'est la raison pour laquelle les citoyens de ces pays souffrent vraiment. Les uns meurent dans des naufrages en voulant traverser pour aller survivre, pour aller poursuivre leurs études, pour aller se soigner, pour ne citer que cela. Donc, il est temps qu'on se sacrifie pour notre pays. En signalant tout dirigeant, any president who help this dictator Azali Assoumani, he must know that it's dangerous. C'est très dangereux de contribuer à la destruction de notre pays. Alors, nous vous prions de vous éloigner, puisque nous avons compris que vous n'êtes pas des amis des Comores. Vous n'aimez pas notre population. Vous êtes des amis des corrompus, des dictateurs, des criminels, des voyous, des voleurs. Donc vous les soutenez, vous les protégez, vous les maintenez au pouvoir. Mais vous voyez, quand Dieu veut faire ce qu'il veut, personne ne sait d'où vient cette révolution. Et actuellement, il y a deux jeunes de ma ville, deux jeunes de Mitsamiouli, qui ont décidé de se sacrifier pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de nos villes, pour l'honneur des Comoriens. Surtout, ce sont des petits frères qui ont subi le malheur de la mort, ou, c'est pas la mort, de l'assassinat de leur grand frère, de leur père, Nasser Abdourazak, alias Moutui, paix à son âme. Ces deux jeunes de Mitsamiouli ont décidé de montrer qu'on ne doit pas rester bras croisés comme ça. Voici le premier jeune homme. Regardez bien ce jeune homme, compatriote, qui a décidé de faire comme d'autres pays, puisqu'il en a marre de méprise de la ville, considérée le plus cultivé, appelé Al-Qibla, des intellectuels de Mitsamiouli, et que ce voyou, Azali Assoumani, a transformé notre ville des mendiants, ville des hypocrites. Donc ce jeune homme a décidé, avec son frère, son ami de Mitsamiouli, ces deux jeunes hommes ont décidé de sauver l'honneur de Mitsamiouli des îles Comores. Bravo à ces deux jeunes hommes. Actuellement, depuis hier, l'armée des voyous, l'armée des criminels, l'armée des voleurs n'ont pas dormi. Tous ces voyous sont dans les rues pour chercher ces deux jeunes hommes. Dire bravo à ces deux jeunes hommes de Mitsamiouli qui sont recherchés actuellement, depuis hier d'ailleurs, d'avoir dit que non, nous sommes fatigués de méprise, nous sommes fatigués de torture, nous sommes fatigués de cette vie chère. Alors, vous les dirigeants, vous allez laisser ces deux jeunes hommes massacrés comme leur grand frère, leur père, leur oncle, Nasser Abdourazak de Mitsamiouli, comme Faisal, comme Salim Nassor, comme Ayman, comme Fahad, comme Muslim, comme Bapal.
comme ces gens-là, vous allez laisser ces imbéciles tuer ces deux jeunes hommes, patriotes. Ou vous allez dire ça suffit. Où sont la jeunesse de Mitsamiouli? C'est fini. On est transformé des mendiants. On est transformé des hypocrites. On est transformé de mieux. On ne peut pas parler. On ne peut pas dénoncer. On ne peut rien dire. Réveillez-vous, peuple comorien. C'est l'heure. C'est l'heure. Alors, j'appelle à la population comorienne. Vous avez vu comment Azali vous a manipulé? Normalement, il y a garde-côtes. Ces gens-là arrivent dans nos pays. Ils peuvent venir là-bas en étant atteints par des VIH, le sida, d'autres maladies, des criminels qui ont tué là-bas, qui ont fait des crimes. Une seconde parce que c'est au Comores. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Allô, Mzedou? Très bien. Ah. Au niveau des 20 minutes, nous parlons bien directement, non? Ok. Donc, désolé parce que c'est urgent. Bravo à ces deux jeunes hommes. Et il y a d'autres petits hypocrites, mendiants, qui sont aux Comores, qui sont surtout à Mitsamiouli, qui veulent que leurs frères, leurs amis, soient arrêtés pour aller se faire tuer comme Ayman, comme Fanou. Honte à vous les deux mendiants, et je vous connais très bien. Mais attendez-nous. Attendez-nous, puisqu'on sera dans notre pays le plus vite possible. Donc, le plus important, c'est de informer, encore une fois, aux dirigeants, aux autorités étrangers qui soutiennent le voyou, le criminel, le dictateur Azali Assoumani, qu'il est temps que vous vous éloignez des Comoriens. Il est temps que vous vous laissez les Comoriens tranquilles. Si vous ne pensez pas que les Comoriens ont besoin de l'eau, des hôpitaux, de tout ça, mais vous ne faites que soutenir, maintenir, aider ce criminel, ce dictateur, ce voyou, Azali Assoumani, pour tuer, pour voler, pour détourner. Personne entre vous a osé dire, Azali, mais tu voyages trop. Tu vas où? Tu fais quoi? Vous n'avez même pas un appareil pour voyager. Vous n'avez même pas un hélicoptère. Pourquoi tu aimes voyager toujours? Qu'est-ce que tu apportes chez toi? Rien du tout. Vous êtes tous au courant de la situation. Vous avez des ambassadeurs, vous avez des agents de service, vous avez des consulats, vous avez tout là-bas. Vous savez la situation chaotique, même la capitale. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des universités, il n'y a rien du tout. Mais avec ça, vous le maintenez, vous le protégez, vous les aidez en lui donnant des armes, des poisons pour nous tuer. Si vous n'avez pas appris ce qui s'est passé en Égypte, en Libye, au Yémen, au Soudan, en Tunisie, au Guinée, Niger, Burkina Faso, tous ces pays, Dieu les a aidés, plus comment. Et ils ont récupéré leur pays. Mais jusqu'à maintenant, vous soutenez, vous maintenez ce dictateur pour nous tuer, pour nous voler, pour nous détruire, pour nous torturer, pour nous mépriser. Le vendredi dernier, vous avez vu? Il était embâchilé pour détruire la prière. Or, il a dit qu'on doit rester au bureau pour travailler. Lui, il se trouvait là-bas. D'autres, son fils, il a amené ses cabris pour aller à Manza.
Et lui, il a amené ses moutons pour aller à Mbachile. Quel président fait comme ça? Donc, je vous prie de nous écouter, d'avoir l'âme humaine. Pensez à nous. Ça ne nous fait pas plaisir de voyager pour aller prendre des risques, des pirogues, des bateaux, des kassa-kassa, comme vous l'avez dit. Mais nous n'avons pas le choix. Mais avec ça, même si on vit ici, mais ça nous fait mal de voir nos parents tués, torturés, nos frères. Vous savez ce qui se passe depuis hier, puisqu'il y a 2 jeunes de Mitsaméouli qui réclament l'état de droit, la liberté, le respect, le droit de vivre. Et ces 2-là sont considérés comme des terroristes. Depuis hier, on les cherche. Et là, actuellement, il y a 2 qui se sont, je ne sais pas, 3 personnes de la même ville de Moutu, se sont fait arrêter. Vous imaginez cette situation? Vous imaginez ce qu'on vit dans notre pays? C'est honteux de voir cela. Voilà, arrestation à Mitsaméouli. Regardez ce qui se passe actuellement chez moi. Ces jeunes-là se sont fait arrêter. Pourquoi? Ils ont voulu faire une réunion pour dire que ça ne va pas. On ne peut plus, on n'en peut plus. Là, actuellement, ils sont dans les mains de l'armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu penser faire une réunion. Ils sont dans les mains de l'armée. Et ils ont laissé les criminels, les voyous, les... إذن حضرات السادة أيها السادة المواطنون، اليوم قررت أن أبدأ كلامي بلغة أجنبية لأقول أي حاكم، أي رئيس، أي ملك يتعاون مع هذا المجرم، هذا الدكتاتور، هذا القاتل، هذا السفاح، هذا الظالم عثمان غزالي، هذا المنقلب الذي دمر وقتل وتشرد ونهب حقوق القمريين، أن تقفوا خلاص. ابعدوا عن شعب القمري، ابعدوا عن جزر القمر، لأنكم لستم أصدقاء جزر القمر، ولا نريد مساعدتكم، لأنكم لن تساعدوا جزر القمر. تساعدوا هذا الفاجر، هذا الظالم، هذا القاتل، هذا الفاسق الذي يدمر جزر القمر. هل سمعتم ما جرى في الفشر في السودان؟ الآن الشعب السوداني يعتبر أن الإمارات هي العدو للسودان. لماذا؟ لأنه يساعد حمد دقلو لتدمير دولته. فنحن نقول لأي حاكم يتعاون ويساعد هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الفاجر، هذا المنقلب عثمان غزالي، أنكم ستندمون. من كان يظن أن في مصر بعد حسني مبارك سيكون رئيسا إلا ابنه جمال محمد حسني مبارك، الكل كان يظنون أن فورا بعد هؤلاء المجرمون، عمر البشير، زين العابدين، محمد حسني مبارك، معمر القذافي، علي عبد الله صالح، الكل كان يظنون أن بعدهم سيكون مباشرة أبناءهم. والآن أين هم؟ فهو الله الذي يفعل ما يشاء، وصدق الله إذ يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إذن من سيكون رئيس هو الله الذي سيقرر. ومن يسرق ومن يظلم يجب أن يعلم أن الله يراه ولكن يتركه حتى يأخذه ويدمره.
فلا تظنون أن الله سبحانه وتعالى نسي وغافل وصدق الله إذ يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne pensez pas qu'Allah ne voit pas ce qu'ils font, ces mafieux, ces criminels, ces voyous. Mais il les laisse pour les rattraper. Et en ce moment-là, ils vont voir que, oh là là, c'est chaud. إذا نرجوكم يا حكام الدول العربية والإسلامية، نرجوكم أن تبعدوا لدولتنا لأنكم أعداء جزر القمر، ولو كنتم أصدقاء جزر القمر وتحبون شعب القمر كنتم سألتم هذا المجرم هذا السفاح ماذا فعلت في جزر القمر؟ لماذا تسافر كل يوم؟ سمعنا أنك قد قتلت كثير من الشباب منهم مسلم، فهد، موتي، أيمن، فانو، فيصل، موت، هؤلاء كلهم قد قتلتم. لماذا يا عثمان غزالي؟ لكنكم تركتم لكي يقتلنا ويسرقنا وتقولون نحن نساعد جزر القمر. عندكم سفراء في جزر القمر، عندكم قنصليات في جزر القمر، عندكم أشخاص مخابرات في جزر القمر، تعلمون ما يجري في جزر القمر، الوضع، الفقر، الجوع، العطش، الظلم في جزر القمر. أين مساعداتكم؟ أنتم تساعدون هذا المجرم هذا الظالم وزوجته التي نسميها امرأة أبو لهب، وتقولون أنكم تحبون جزر القمر. لا تحبون جزر القمر. نحن نعلم من أصدقاءنا ومن أعداؤنا، فأنتم أعداء جزر القمر وتعلمون تماما. إذا كنتم تحبون وتريدون جزر القمر كنتم ترون الوضع في جزر القمر، تزورون جزر القمر، المدن، تشوف أين المستشفيات، أين الجامعات، أين المحلات، أين الطرق، أين، وسترون أن ما في شيء. وإلا تريدون أن شعب القمر يسافرون إلى الإمارات والمغرب والمملكة العربية السعودية لكي يشتروا. Vous avez voulu que les Comoriens ne font que venir acheter tout ce que vous avez là-bas et vous protéger ce voyou. Vous voyez combien de Comoriens voyagent pour venir à Dubaï. Le peu qui se trouve aux Comores, on vient, on le jette chez vous, au lieu de venir chez nous. Investir, faire des magasins, des centres commerciaux, tout ça. Non, le peu qui se trouve aux Comores, on vient là-bas pour acheter. Et vous, vous protégez le voyou qui a ruiné, qui détruit notre pays. Il faut qu'on vous dise la vérité. Kwezi watukufu, mafundi wangu wa baba hangu wa tata hangu wanasho hangu ngabonu muhimu za tuongeza asubuhi ya lelo yinu nifanye director yinu abangi abanga mjo meani bati kazabu na miti do kaza titri ya ukana na partager director yinu bang yinu director muhimu kabisa kabisa baba ngabo ma ambassadeur ngabo ma consulat ngabo wajeni wenji wale bonti ya wa na ukenti hatu irora ya ngamia ba hiyo squad lelo e message yinu video iki message ya mwiso iwaswili haina mjeni usaidio na si wakomori rijueza rijili abantu nimwambie ni bajana njijuzi hunda jana tiparisa habari zinji zanzuani osukwa jana andua nzuani kaya wakana journée culturelle hunu Paris mtamdu khaswa tikaya boti parisa watukufu wenji kwa inifanya plaisir ndorondo ezenogo o anama wajomba hangu wazi wa hangu wakabu wanabiazo ça m'a fait vraiment plaisir. Shanga mjombe yani abu tukufu han aina mriangali mrumanzani wa hele umfumbili nga citrasi jukiri kwa loko moringa simtana mga senga dola tahijio mpartager directeur yinu andu wenji wa isuive banga buruguza muhimu kabisa kabisa banyu yabidi mzijue watukufu. Kwezi watukufu ezembwa zazali emaburunku ya azali ranzido usiku jana ya tubu harumo mji wa mitamihuli ngwata hao wanazijana waili wanashe wananashe wamutwi wana wamutwi wauwe wafe hawa warenge wali wangamize zabari wanazijana mawatwani ya mashuja wanu waonuka riju harika wishie mitamihuli ne tarehi
rijuharika wisho ustaarabu wa mitamihuli rijuharika wishia eze hazi no msomo no uno eze no pia wone la pitali aka reference kwa mori wone gala wari bono enamna mitamihuli akabustahilo akwachika wazata ndo za katisheni mraka uyenshiro mwishi ya sed mabecheki halafu o wanazichana wano waidi mnaijana woi hajuha hamba ukana rilemewa gebidiyo rijuhedi ngosi rijida ili ensi hatu daena emana nya mtukufu woi wanazichana wano waidi wajuha wamba nge lazimio rihadisiri juwe namna rijuka ujikompo anuensi hatu ranzido usiku wakati uo esirikale namna irindindao ezembwa zinu zipulwa kwa tsina watu kwa jala la jana hasiba budo tutaka na toto wanu waidi ezilera zinu ngemkinishi hao ya uka ngabo wanazicha na wararu waisawa retelo atsa union du haban arrestation amitami wuli après le maintien de la réunion du mouvement Génération Z Comores wanjia hararana zinu de namna haina mdutimbo nai nyezi kwamba antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah donc twamba kalulu basi ndo kwa tulala wazinga manyi hawajuha abonge zilera zinu kamonao wanasichana wanuta wanu wabaliwa zabari wala wafanye bunjili wantindo wawo wandu hafa wantindo wafungwa wandu wende wareto la banu kamaona obo watukufu na mmonezi nubo watukufu wanu wanashenzi amrejezu wanashenzi wa mitami huli wamezi mafitina doenda wakaufitini ya ukawakomori na mjuheri dai ensi hatu ezemba nema burunku amrejezu ezemba nema burunku zinu wabana mjehunu eulo kitani ndo ewondo esharge haina dakika ndo ya ukamwenje kutuona mwenje ewondo nyomba nini ndo jezembene zembusi oh baba hao wadungwe dawo meyando wadungo chomenya yo ase swalando o alu wade watu twango ngali wao ndopi wadungo ndani ndo kwamba na mbeze mtitapili yenyi mdo mangando alafu mwamba na mjenye yenyi mje manifeste tenderi bulo nyimfumolo ngamnukao nyondo ndo komoro mwamba ba mati nyimfumolo ngamnukao bomala ba mati sika komori abo 2018 pashagari ngo mbuanzo ya to wensingo ya to woshe twacha uile ndo ngambo pepe ilovushi gaba na vushe na ndini abo ya hemradi nda ngene poda ya tiesa ya niko pepsa Theodora polo ya chiolele yo makapani basi ino vinda ibini armo mnati mtiti ulona gashi ulona mfi ulona langi ulona lafani ulona singisi ulona kungumanga ulona zelo kuzontsipya patinesha ulona zelo kuzirwacha tupashagaru fikiri wala ubahiza mzize na DDT ukarini la vushe na kutujwa tambo tu basamizana hata ufikirize nkulu twabia zitoba hano mule mengozi leta simu zemba izo zijage twamba zitapare eba ngamjwa pare yudo trace pare zinji ndemana mambo kanga bobushon banti ali abakabatu jonda hemilu kabatu to pashagari komoro akwema jindu yangu atwenda odo arenge madziwa hanya wacha wabitanga mwana alifanya pare kama nao pare itorega ta mezisita na mbele directeur yuba yunga po message mimi natoni mwambia ni bana amonge ezemba sasa lingizo pare ni ratilo sikwa jana hasibabu ni wanazichana wahili wanu Mwenyezi Mungu ajowa hifadhi ya wanikemvu na mjobo wa misami ulibo ulisa na mjobo wa misami ulibo mashaba bia misami ulibo ulisa ho ulilo mutu ya ulawaya felelo ajwa tu wangu watu ngwana zichana wanu bangwa unu hayabo watata watu weda uzini siwa galawa wa unu haya unu wa baba unu warende wa mesi na mjobo wa misami uli ezemba izo mzitu sasa de sasa bano kamtu isimbiwa za mutu ndiwa zo mzani ndiwa zo watu wanu ndiwa za avenir ya watu wanu no wana kama watu kwa mezi na mdo wa mezi yao ikaubidike mitami ulipia watu na mchweri ngaliwa na sichana wanu wanulwa subutu warongo wao wababare mafundi wa chomba bisikitore ndo wa mezi wasawa rengo kwa firwao wasawa ndo watu kwenda mafitina basi yo de situation ilo mitami uli amumla bien kana bodo ko ban ranijation kam yere waso man ko mona ngam yandinyi banu ti par téléphone on ndo ndo hubion
Ngwa filme ngwa nere ya uzango zontipi. Inde mane sengwa za azali zambake za ntuzi fanya hata jezi ni yote zibe telefoni yangu. Amange wanatotwa ili walindindisa washenzi wawe zengwa yusu. Banuka mda sawa. Lelo ngo tushia wantu wanama wenchi mazuki wangu. Lebe la zuki wangu mtukufu. Lede roho shetani. Yampa ku wazuki wangu unirongosa. Batile mbanku tile bamba utile mitamihuli. Ntaparona mbaya hangu amzabu da mshahidi ya tuenda rome ya na ufarisina ulaba na mchui mimi ntajuana ziona Desire na mlema fada una bursuli ya marehemu Mzaisa bamzaisa miongoni mwa watu unatamani na wao na maelegant wakama propre wakaurongo wa iswa kauzi amin dae mzee PDG rahmatullahi alayhi ebana umezi unu muregenano ebana ufarisi unu muregenano ebana ile fitina linu mliregenano ikakoli mdaze zembo azinuke twa fili ya za taamani lelo kwa chwa mulile no anahanyu no zatsa hawa kana ba nduga hula kwa japishwa na hao wao shawarengo wapishi makulo sharia ya la Kongo alafu ezemba hizo zije rishikiriani wa mitamiuli ha imchukuriani kwa marenge wani yuandu wema wa mitamiuli batanye mrenge makongole wanu ngari mshikuriaoni ntwabili wajwa dube mitamiuli warengo anahanyu ndazimkenti hapo wa mitamiuli ndazimkenti mnene wa mitamiuli tifundi timbaba ti notable kama turongo Jose semba izo zicha mitamiuli jazi kawa rimshukuriani mitamiuli nyimchi mtokofu merci mi mitamiuli karimbashirani marhaba batani mrenge wandu mego mirandaru dabo mtu amini kwa kamdu mitamisha na mrenge bwana haram ngamjua wabala sidaya ngamjua wabala mbadi mbia ngamjua emarahitwa wa kadeje yuwata utakomota namna jambo kurongo wandu mego mirandaru mtoto wanu wala dabi mtoto wacha wali mwa wate ndo na muheti ya bwana wajua wanjia kwa pondo zitwa uto duba kwa hashili ya shamba hapo atondo mdozi tumana kamtone zuru juru Afrika kamtame na mbezar kambarike na mbele bkari mjomma renge mjomma mbari mbeshele maraba rike siru apishi ebana kasina yinji shahula gaje rupisha wachen na mbele madisan baudi abinyide mabidi mwende mwatangaji amwende mwapo watu wadori ulili ya wanatu notsinza wanatu zedeza kabidi misami ulimfanya halafu mrenge mapishi ya malisa entwabini kwa jwa wapo macheshi watibarike misami uli wajwa ngwana nyodo wafe banu mdazeni mnai wa misami uli ikabidi lelo wake bunjule misami uli ban wallah ekemisa mihuli babaki mrumela ni kobidi wake bunjule mitamihuli yamesema wana turongo na droit banesha hula wajopishwa wale warengo wapishia makongole wao ne makatili yao kutojwa eno wala ndep alafu zinda zile bamtomli wa misamihuli bandari zofanya kabati alafunga bomba wanaba wa misamihuli watu wangu fitini weke malakat mna moto la handa ubini wadungo wa polisi totana jamutu totolilo mutu igara nzori diva alafu le longo watu ulilo onazichana unutena bano ibidi watu satahari fepe batinga kono mori ndende wa misamihuli njalela chana zero kona siona zona chana ukaranzi chana basi zemba izo zirenge misamihuli kamili haina mbukuso carte d'identité bano mda simla tena namna hiyo umva ula rafeni ya baladi kama timba haya kama timba binadamu ebana watati makaurongo wana wala mabeka ha ebana njano chochari kirege pa wana hatu warinika lirege mpishiani mli alafu uleonga mjom nditacho wana hatu wana nungu nzo ura wafe watu ewe ndo biwo arumwana wanu ya jona wana sura ya wanu yambe wanu wana makatili wana makriminali emna imana we ndo bia jona wanaziwa na wanu ya subitia wekana numa katili ekesulu kana gartambi hao bande deri somo wanu gar sufreo karanzwensi ya tulike jezensi wanazijana wanu wo ili wodo pande na kanzani wambe ngambe urisa la banu ya homji wambeni ngamina wanazijana ngabo mafundi wangu mimi omji reference wa hangu wa Komori mbeni shanga mbe urisa la banu skwalelo bwa mbeni ranzo titini hangu tijua tika mduniko mwishilia Ustadh Mughni Mohamed Mughni na almarhum Abu Bakr Shammasi rijuari unru kako morimi mifahari omji wa hangwe keturanzane de nasome awongeti ndatika na wanu wakati yotsikanza wale wasome tijua be hambeni hauni wabehe
mvuni auni wabehe usibo yode miji mimi naka uona ka inu miji bokweke ngami na mru na nzoende ya some tijombeha hiyo mimi fakhar mbeni usibo mvuni yabo ngabo wakauja ikoni hafundi watu almarhumu Muhammad Sharif na salimino wadunga hapo wakausomesa shayo de miji mimi naka udunga ukana inu miji niko ujibiwa no wanru enamna naka uona edini abejo kiriketi trompea shayo ndio mimi naka uiona ranzia miustehi tijate na tiwonduma zimeji wangu na mavallahi wangu wenji wambeni shale ngambe uri sala banu nyiwambeni amumdogozoni banu nyiwambeni ezo za mbeni uqsimu billahi tikaulida ezo na ziona ezo twabia za rodo mbeni zela pitali no wandu heureusement ngamina watata hangu na baba yangu na masimeji wangu abo akauna bieza wa hundra meji wangu Muhammad Chaewa Shafu Ben Sharafa Nuru Halidi wa ontipi ngeno wanzani wangu no watata hangu na wa ontipi watuko wakaunonesa iza wa hundra bela mtitani pia zewangu sana fuma ni wonti pia wakauneleza chetu wangu wa dahani tukufu dayo ngo tukufanya mahadisi na omego ni mwandu wenza akili arumeti ya hatu arumaligo za siasa na stand-up Ahmed Mahmoud Wadani wa parti rifaidi inge ngwa washashi shaye manama Muhammad El Arifu Saadi waktosha wakifaya au kamengo ni mashujana wao napana haizo ngamrongozo nyima fundi wa mbeni amrongozo nyima fundi wa mbeni khaswa dawra kadami nao idha sakata ahlul haqq eko alona haki wadaza yatawahamu ahlul batil annahum ala haqq wandu wikayao ngwaone haki ekawadaza basi emachino wajinga wojirenda ukabala wodo alone haki leo tijali mrongozo ni bana nyide mafundi wangu shanga mu mrongozo ni yauka umji wa mbeni wakausoma maulida wabatopare batono go mtana waja wa uroa wafu wafungwa hafitina la wandu tena na umezi na udhalilifu ijaitongeza ngabo mafundi boko wako wafataha warendo wakasire lebe ala Dr. Abdul Hakim kabati mrubone da komori wallahi billahi Dr. Abdul Hakim na Said Burhan wa udu na kabasti hakuna alihaji wala wallahi shamtu edati unru ila elimu ya hao wa ibazali na funda Abubakar na wao basi azala wanende tihindu bahinga mumdogozo ni nyima fundi njo mvumbu wali banu lelo yakana ngabo wanama rakadami na lebe ala Muhammad Sayyida ikayonge hunu ekarika jana miswiri bahi ngo chonda mengo miraru atimize misomo hao Jamiatul Azhar Sharif mtikirana mdodo balande kwa balande la chamba atimize misomo ekarika jana miswiri likausoma Azhari bahi ngo chonda wao le mengo miraru asoma watimize bala diploma kwa komodo shanga mdogozo wanua ni wono wayaka ilu shamsi kando hao Ustad Sharbin Muhammad Yusuf Ustad Abu Bakr Abdul Muhammad Razida Ustad Sayyid Shammas Ustad Ahmed Al-Yaman Ustad Sayyid Abbas Ustad Muhammad Uthman Madi Ustad Zainuddin Muhammad Tawil Ustad Muhammad Hafid Bakr Ustad Sayyid Hamid bin Sayyid Hamid Ustad Muhammad Sayyid Said Dr. Hamid Al-Muhdar Ustad Sulaiman Hassan Nuh Ustad Sulaiman Salih Ustad Sayyid Ali Badawi Ustad Ishaq Hamid Ustad Sabr Al-Din Abdullah Mbaye Dr. Muhammad Haji Mbaba Ustad Hamid Said Ustad Azim Al-Din bin Abdurrahman Muhammad kamu mrongozoni vanu ya ukana entufen zambani wa miswiri enganyinda watukufu entufen ebanu kanyinda umji mtukufu reference ya hedini ya Komori otoja muubulie wanatoto wa mezi wanatoto wa bamuo wanatoto wajinga watoto wezi bahari wale wanikiwa 2000 euro wale wahulu wanabuziwa jangwa ngo vitola duani watoja warengeze juba udo hibeze juba sawa waza baje wakenti wana ebo mimi nto urenge juba ya fundi Abdul Shahidi nto irengana ivaya gatana mdia tupare da shieni de renge juba ya kenti wana ngudo ikedo urongole mbeni eza bari bo mafundi wa mbeni mdende na mwabiza munda niba na mwabiza munda aina katiri chokanzari rege ilimu ya watukufu wa mbeni tuhelele zenu husisinu ne machu ya jarege eze mikrobasi waje watu santu sheriban banu mda sema mabuli eganyira bo mafuti wa mbeni alafu watukufu wa mbeni miuma nzani miumushiliana
wajua leo naambia ukana rantiba wala moto mtiti egaira hubi mafundi wa mbele boko mwenza shonga woi mna mwenza shonga woi aribanu woi au numbaba kianda boko mori kati jwangu elo lababe kaja unda likoli njomba heri kamiswiri wakati abire ende titi oman titi maskatu ende yuende aka titi gusomo iyo titi gusomeso titi gufanywa ziho ende afali yayo amemba bursa jani ke mwenza shonga woi wakomori mwenza shonga woi ende afanya mezi sita katina yare ende afanya shonga na kamu yota araso mo utofanya masahiri abira sikomori haja ina rengo gateke haja ina renge juba ntujwa inu ya mbaba yafu ntujwa mjomba yafu arenge juba inu akata chabana jangu tsonyo yo wakomori lanja ikere ujo tarane hiyede ujo shindu wanti yelo rongo tujasema ba linupuhula za la jana shahari lende linikiwa tijizi wizili ni arimudwa Iliasa na tiji Danieli arwode wamnika tiji 2000 euro enda hulumbuzi na makudume achangu huzo hapa changu zo nyo wakomori banu munguni mshenzi wa yacha bana jangu tsonyo wakomori banu wabo mzee alamoni yemana wazaya mwana watu wakakacha soma ndo bana kusoma bera tufa tarai wanagiba tuba wa dova yake wanda rumutse talili nendini zaba bantu mjumgula ndo jolito zo kana utimje witkana chana sina kana chana shanyinde matomchipo nyimloda nyina nyimwaba nyimwasom ena hadi emparone mweza shonga watiti na tijile ruwa wenza shonga wali koni wanda warenga juba wakaza wachamba kwa to dini bana wajotua shonga sha ho mezi wa ikoni wale yabo kama tujenda renge juba ya kaze na idini ajalo bangu ngusomeswa dini bana akangwa tu ukalebele mada hatumani dobi Dr. Abdullah ufunga yabo bayi wadungo mweza shonga wazali watu ngenda na machi shema ulama wa ikoni wa kwa tajubuli yao ndo tashika mada ndo ajalo jitaka kwa to darasa yole miji hanyu mabuli yao weza shunga wanu no wezi wanu wacha warenga enti warenga ambao tuko kata ngami banu miutu wa darasa banu zadini aminesi yo banu miuzi to banu tufanya darasa zadini banu miwone sanduko za husu teknolojia miula pizza zani sila wana ba mitim haram mitim shenzi miula pizza zani no nza shonga wa mtsingisa shamiutu wa darasa miwone sa armwekadu ya yemeni procès pénal ya yemeni eno biya kapa normo armwa ko wale banu yasubutia ile sanduko za kweli banu zabari bo mafundi wambe ni mama mwacho chamada sama mweda matata ya mama mapangani mabuli yao mnaramu ya chabana ya tungo utesa wandu banu na ujendo kaide ujo tarahi ya mbeni na ujendo kaide ujo wambeni ebanu wambeni mbrende ebanu mundu ani dasibo mafundi wambeni rakami suri patim ebanu mdu asaiso masomo wambeni mdu asaiso masomo zajirindu قال انتوا اللي كنتوا في مصر معانا انتوا نسيتوا اللي انتوا تعلمتوا ولا ايه ina kati utoto abantu chani muro ya twenda rige juba nyikudinu ukondo sawa tuko naye ata Liverpool na tuko vaya roje na usikona mnayo ati jaketi ya jibwe hanya ne leo ya keti kedo yele zo common tena mbakana banu we ya ula bursa nda itashonga afanya mezi sita atawacha sasa ya changu tuzambuzi na idini shambu turege juba lezo kofia za michele ne baba kulia kaza ita ikanti ya mandiri cha kangurongo kutuja tamba bode na mzemene manzem na haramu we bati kwa cha kwa wako mribana au banu msisimisha jeda hivi banu wanumria mnaharamu we na bakada mtimleti nimleti hapo mjua mbeni rajuara unda mafundi na maulama una watu watukufu warongoa mweza shunga hata rege juba ya vai bari ngafanya chao tibura ni ndo das bana mkofikiri ngam koikoni ni bulie titi na dobi ko do torongo le konan ngeti sapa pala tat bana tio joda sabangu ni bulie wenza shunga wadunga zali hapo watu bana jodum ndokoza nene usiku shamda sambuli wati wanwanji abantu watu kwamba mafiti na cinema abakeni dasa wanu kwa chomba wanu metriso mchi watu wafanye jamanza mwana weza undamanza mwenza shoka tola sabuchana wakada una ile kumba ile tirikon ndufikiri avatiri konzidu ile ile kumba to haja wala fati utwiten harudisen hariche bahinga mwambio ni mafundi wa mbeni niko mstahini niko mwanzana na mlema hadisi ngosi bakano joba kenda mnainu bana mimi namwambia woni amre josoma tinanyu ni mwamni mdokozeni ba nyile ni mdokoza uni bana na mlema fanye ijtima daruri na mlema hadisi daruri bana bo mbeni ustaz sharbini ukainu shams ilmiya tu zaituni bana تكو جبان المريم مفوندي مس أستاذ أبو بكر عبد محمد رزيد أستاذ سيد شماس أستاذ أحمد علي اليمان أستاذ سيد عباس أستاذ محمد عثمان هماد أستاذ زين الدين محمد طويل أستاذ محمد حافظ بك أستاذ سيد حامد بن سيد حمد الأستاذ محمد سيد سعد
Saïd. Wakahunu. Waweko ni mwandu wa soma lugha ya shiara burono wawandu kwa enge. Nyezi mwedo ritukuza msoba mwama nto. Saida bauti uono ukaida shioni usoma uto. Tendera mdensi hatu. دكتور حميد المحضار، أستاذ سليمان حسن نوح، أستاذ سليمان صالح، أستاذ سيد علي بداوي، أستاذ إسحاق حميد، أستاذ صبر الدين عبد الله مباب، دكتور محمد حاج مباب، أستاذ حميد سعيد، أستاذ عظيم الدين بن عبد الله عبد الرحمن محمد صالح. نونتي بيا مكا ميسير غابوا كادوكي غابوا كايلاشين غابوا كاين زيتون غابوا كاين شمس غابوا كاي مكاولون تتخرج. Iso mekoni mwa wantu wenchi zenga fasini kwa hai. Au kama nigazali afunga bwana watu ebana kwa kufanya si usome ada. Ngojo hindo. Unaambia bado kwa usoma uijua. Kwa naundi anairupi. Ojomba salam tak taudu hen. Salama nawe taudu hen. Bati tunga kwa kufanya zindu ebanda wasoma hindo. Ulo nai. Abage kamna ujua bwana ma risome. Mtemishie emba imiche bana ina skitende chairo. Ai tira ijibu ramba tira ijibu. Ana mwingine mwenye iroko sepo. Akamanza mfungue mbuzi je la mani no kabisa watu mkafanya ekamtwa eza mbuzi za ikoni kwa hatu wako miti safiri zida za monte na mwebe butaziri eza mbuzi za ikoni za chabanu za kanza ziro tesa wantu njazi kabi wana machui wa chabanu wakaura waban tiranti na wajwadu mtazanishari emijihani no ekano na rokwa banu miucho ban chati mchio ekati titi jina le ruwa wadunga zani miucho ban tiorokoza amchikobulia watu wadodea wambeni na wamita mihuli na wadawini amtuwazi mimi fahari iko ni kama chamezi misa mihuli achakwa tuwade wako mwerika mchonchiani si gena mfunge zebu sisa hanyupo ukarika matu wambeni wani wa ulo mi chimambia ni msome maulida ngemcho maulo ngebo mwacha maulo ngo tuka utambe mide na tumode maulo alafu mishie mbo ini change wange tuka urungwa kila baba na usiku mda semu ibuli tima ulama utiwandu undabu tawonde sa hondo walilo na buzo woni walihe bayinga ucho kana buzi ulihe kufanya janda ya zale kama udoro ngowa arumimila nati urati ngo sailimu ba mbeni maulama uambeni sawa anu banu tiwavumbua zenu ruto inwa unupia maulama uambeni wangu wajurowo tawonde sa ho bakuja soma hindu tawa ule to vatara wende be menya juba ba wono ni mtsaha wa basi de menya juba ile basi ni jo jwa undu arondo kofia upo ya ukaki yangu torigata kazamba godo ya promesa hata kanti au mbaba hare mwani paralyze wala mwana afesari nge juba jivi bebe hata kati wangu ese juba samba yangu ndabda mshahidi ndaparo zifarat na jana do kati wanono bainji au za sedabud wafanya hada shati de masakala muyafanya wao basada nyino msani le dawla hatu rai kurabto aina ngamlao ya bongo muno sababu de mala ya hatu tsaria le ga fana mitulo anafunda mretika kuijibu ai ngarito ipazitwa da wenyizo Quand si position ni pour la musique il ilimani hatu kwa position kada tire kale de yedo histoire yedo chocho ezinu bo mbene wana makamisiri au mwambe kama ndo mtu bila neza imeri bamtu kwa ndo ba ojepa bana tabanga ya sharia ya kama ifanya watu wengi nini wasiri yo bana c'est pour la ni gavana mitulu ezinu mko kwa sababu chesinu bano yeme certain fois machichi o karinja para maro kwa samdo diban mshiyango amada yinugera waba ngwanzo nabikana hunjira dawana hupo bomna haram na mshi ulaba madaun ati jibia za tanga mazon ranko na mshi ataka tukiro volume mtu batati bure chokir tu chata yamba
Tanzania voulait voler m'attaquer dessus qui tu as ça gérer ça. Comme ça, son rose adine. Van. Comme ça, son rose au quatrième son rose aéroport. Est-ce que vous avez comme ça le soban? Ya c'est jamais arrivé. Tu n'as pas été faire rien avec les divan. Bah, il a hidi, tu vas tout à hidi là, oui. Bah, on va pas bien au mabi. Mais quand vous voulez un mousini, j'avance à j'ai une chance. La michi. Oshi, allez get some. Un mousini que tu joues et là aussi c'est charbi. Et quand on va tout comme on béni bah il va tomber là on est là on a timisé misomo il y aura comme suite. Si Jacomo ya batika harmo ligara buno nene ndini ya batika kufanya hazima luzinia. Shambuli embo ya hanyu ni bombeni kama mtazendo. Na mlema iruko samu ifunge. Banga mine se diplôme zangu ande zio zangu nyoti kama mzitu wao. Na mlema iruko se embo ya hanyu ne busi hanyu. Boa wamba kwa unavuna mendita tsina na wagabili walo iko ni rantsike ngeju se me na punu kuwe. Bari tsa bacho. Wida bidi atende ngani mduka aukaza ndoko sasa na mbeni ko bidike wandu atende. Dama mtinda mfumbo emotola. Emana mtomo mtia hindibo emoto wankudiwe. Emana mtomo ndoko zaidi. Ze docteur Chami wale ya watoto ya subuti ya tomba na ya subuti ya ngejus. Sha. Ana basani na kawiyele okaba. Baninu bwa ya pulu aje idwe ni tesa sheri ba daga mduzu wesi. Bari banujona na kamilo kadi wayimbudo Ilias, wayimbudo alido Ilias ando bidede ya ni kwatiji 2000 euro ya mnika enda hulambusi ya chando ya dontesa. Sha oya juwe za ndo watata hino na shwa hika katukatwa meroko. Bahinga mabeni bana bo mbeni mino mata mino mstahim. Sha mbele mafunge buzi yanyu. Kanyina roko sa mbeni sa cha mtombule. Oyina byo chuba ino ni mtao. De mwenye chuba ino. Bahinga yonje abo ya tukaba ni sai tonto hai nabo. Hey kanyina buzi kanyina ndini. Damirenge mwede ifunga mwede itizamli. Abele ska urongo sanyi mafundi wa mbeni. Auka mtaoni samhundan. Wa mbeni. Ele beli nuka tutoka bona timize miso mangu tede komoto. Na uzo aina koko katwali ngabo wandu kume. Bahene oanane wa usidira kufanya ruwabe wakanda rumu security. Ngabo na wafanya examen mino iliwa pashe wen. Mundu Johnson mi. No watuka ujoshi arab. Wende ikatwara. Emba inuke tuono wazaza ino wada shwahi wateresi wa watafanywa na lejeshi la zani. Katuone ze twabia za kina haramu za ndo leje hula. Wana hawa waremwa mizinga na jopi. Shangu jadori jibaheda ni kwa ziuzili. Anamba mbese ko chukwa kwa hasini ngo ulo yabo kutura kwa hasini. Gudo ambakana nga usoma chukanga mi ministre. Amba mi korompi. Boda bala mat. Ufikiri kama mi korompi. Wale nje kautani hirongo sembu zile. Banu kamtoko so owenyi. Kamtoko so wenyi. Odo no roko sao. Chakana kana utoto pulidwa chao. Na mtobo mbeni. Mbo mafundo mbeni. Au mabe kama ndo sasa soma soma bana. Namdo ba misiri apa sakarjodo ba misiri atu apa sai nurifanye jami siri jazati ndo karjodo ba misiri ndo amela se jojo edani ke tuba ya jacket wana cha donyo komoto tujo inu irondo wada hubya kofia ya Tanzania shamna mweto mkomori we kuchikana kofia za hasi kofia njema ya rege ya kaze jeze kofia za bismillah shati de fidi ya tujo atawe yenge gakaza tibia ta bana zigengele zombe taone za bambeni wangu ajulo wando taro bambeni wangu ajulo wambeni kwa ajulo basinga sibanu Ranzo usikura ishia bahani wa ulo warisha ikoni wa ulo warisha mbeni wa ulo wakasi wanu gari yu emiji hatu yote pia ya ndo sihindu. Tumzele paradani kwa 2000 euro basi ya jua wangu kwa chofari ngubla piso. Unyimati daone ya unikasa 2000 euro no wahulipa umshensi. Ambeni wa jano wakana mdati moto la bawala moto cha moto hiti na mwene wafunge buzi hanu. Ba usiku maishia esemba sasa li ikoni mzionu na zikabili bano. Aba sakizoda.
Banu baba ya fu ya mbuli ya rege juba ya tukofai au banu odori hanya kwa banu mtsara ba mtu vapo masiku da bile ulona mru amba funda buja mshahidi da usise emitsa muri no banku ne komot mtura kase juba sawa na botenda tisomwe dini misuri da rege usamo joka kufanya hasi bani chao alafunga mishano kwa madisho mdaba tola za kajibu hanyimati la ine mpu tikasaba kwa upande huu abuga mwambio ni bwa komot ya uko wakati ucha wanazijana wa ilwa misamihuli wana wanazijana wa ilwa misamihuli wana Emba ilane jeba ntena mchemushezo ndo usamba bana. Bari ende ni kwa chao. Tisasi ati abani mafundi wa mbeni ndo ntoko ndo mkabili bano kembuli emba ilate. Na mudema hadisi bano haraka na nywa baba wa mbeni notability ya mbeni. Na mudema bia mnaramu ora mabikana da saba hunu kabo notable hunu ngabo wanro soma dini hunu. Tawende za hoba hariba hunu baba kikomori. Utola kutujwango do dabi utola hube haomani ode ufanya mezi sita yo ujaza ujama ngo doziri wantu kutina manaho wende kutujwanga weje wende ukwa 2000 euro wende hulwa na mbuzi uchanga yabonga to wende pula to unila pisa hata ule wafaida kutwenda uratimi kirongo to unila pisa mimi imbecile na boju si uchanga to tula to ndo amba wende wakabo ukabo wala kofikiri wende bya nulila faina bo mtole mpashe to kweli akatongeza weya jula shawe we katu weya ta dunia ni dini we enusi ambre tibani ya utibana ngana wene mwamzio kana rati mukadode mruzukiwa mukadode mru asoma rahanawe mukadode mru starabu rahanawe mukadode mru watoni ya rahanawe na wene mwambie bombeni nyimwa zainu Hussein bo atukufu wambeni pia haina ilo nzate sheria na milo koteleti wa banili woni jua valeur ya ilmu woni jua valeur ya sheu karila tezo sheria titi imia tigiti mdafi amdobi mwambie chafu beshara fa nele kulo sheria ti jaban tim dafi haina mdu mtukufu mbeni ndo tezo sheria ban mi mabana wadani hangamizi wati mi banu titi dafi emani mabuli yango ya hanyu ni yanzo jedo tezo wandu yiti ban Bakensi de michi itona wandu shade michi ilo dese doktora shiwina jana ilo no wastarabu ilo no ndo milanati na zozo tipi bari jesi de man hakima ula waba sa soja dobe banu kabala bala isange mstarabu ngeke dicho unyimati da no to manani utobani to wele baba sam to tahaya unike juba yo ndo mjabana e ka utobani tana urongo wabo mnaram amto jali time ndo unike juba yo meta shuka unike juba yi bange siji wani ba mayo juba ya shuma wo ituna mbwa ina usiku washide banova mbango kadombi do ifo ke tungo menye mtuja ila juba dai ila ina usiku tutafai juba pale jele fek eda sa barami lo soroko ulida bo Ilia sa kemna haramu wacha wana jante tena bo Ilia sa dawe na Daniel Bandar ba tamanyi de mamlike mapesa ende hulwa nabuzi anzo ikema nenge manada mgujantez ulida bo Daniel Bandar dawe na mduro Ilias ba ngo fikiro kwa ntujo soroko aina katika miyere wa mapake zodi zona kasema mbieni ngam tugolo ngam ndio upande unwachi yabo watukufu wanazijana wa Komori janati kadamina owanzuani wamba sisi mnaharamu wala ngurito zesheri shada sabu fundi fahar basisi karnauli la 2029 ti wanjiabo ti laro majorne wakama shughuli tamba kama dona wanzuani Allah ikawa tiji ndawi ivri wanambia ukana karina bule mnaharamu wala jeri fanye cinema tena wala weti ndo wadungu wa mdunga shasi wanzuani karja kubali eturiatu 2021 na miga mwambioni tikada mina secrétaire général wa appel de Paris Ali Mahmoud meko ni mashujaa watani ya la mumbi mtukufu wa Jomani wanu Jomani wandoa ukana baraka amwambeleza Jomani ngwa swaliwe juma na kabula hadelera wandoa do swali hale no ili waone semna haramu oi na mdemeko ti wa Jomani safara lelo wa Jomani lambude ha wa Jomani mafundi homo huja hale wa do swali safkar au saa 6:30 basa ya zali ambana mdo swali saa 6 asafkare iko aba hangwa swaliyo saa 5 au saa 6 no ili waone semna haramu oi abonge bravo bo Jomani unumji wa mawatwani ya wa mashujaa jomji mtukufu wa Shezani ngwa swaliyo na kabula ranelera wado swali hale rahe decision ya mna haramu ye chacha moti wana haramu wanu wale mbele ya bo Komori wana haramu wanu wale mbele ya mtifikiria ukaisirikali inu ezerogo zajiri Maroku zajiri bushini zajiri Tanzania ke bano azalinge mwema ngamona we banda imshezi kubaza ti ufelicita bo Paul Biya bo wahondra ti ufelicita bo Samia Suluhu na abo le dabali nune malaba wa mzingiza ngwaona we zijiro mule megukamida ukasamia Suluhu ngujenda zahe Paul Biya ngujenda zahe one pia o Mwenyezi Mungu banu o Mwenyezi Mungu ya juso one o Mwenyezi Mungu ya juso one
basi wa Komori namjueni ngosi. Namjueni ngosi. Koni kamna utoda sena mnenu ndale mdosi wa bushababi wa ikoni. Mana nyanya ulo hafa madagazo ike kabati mdumi ikoni usubuta rongowa. Shawe utuka udorongo le ikoni do wandu wasuparo eda shiwani kwa watu ambao wasoma kwa chasomo. Zabari wa ibo ikoni. Afaru ya doendo msirini, fahara doendo alikola doendo shioni. Adora mpira. Wala tujo tuwa udunga mjomba hangu bahari au kopera au marehemu mjomba Saadi au rendera dolo waze rudine mahakati nendini. Tizia mpira tizia tiambanga mwendo naso me misui. Tende tisomo misui université tisomo na académie tija faransa tisomo formation bili undandra ruhunu faransa bana. Ya mko mchuka ulinda dobi ya charongo ni wako utirongo wewe so de sombrets. Dobi utoka udaza ke karongo. Egenja soma ndi tijorongo angejus. Une dana so. Ngamone namneza tizia shio. Ngamone zepare za hezanti. Ngamone namna umwenja ulio. Aina kati wa Komori kamidi. Anna charge mna haramu wabil mapuzi wa yadare waria lole mwana wa manchi yonsa weni ya tujabani ya jakenti ya terese. Wa Komori aina kati wa mapesa bure na bakapati manja aina kati ya tukosoni. Wa manja ulengo manja uhisa manja uhisa. Au nurumisha dawi utoka uhisa mna haramu ba. Buda bele mati. Ukafaransa udamba usoma ngo tufanye umanja tuangamizo wa Komori. Bwebu zila matiba. Cha endelea bo manchiye usichino mchi wansa onitsono kana ringa nyina posto yolo ulaba wa himiji ya hatu amdejezo wa taratibu wodo ulaba wa himiji ya hatu ya ukana ngabomba mndru omchini hunu yaringwa hazini zinga sinda we pia haunga bomba mndri yani kwamba visa yabonga sinda we banga bomdi ameamba visa omchini hunu au batina mbamtura zia pare aunga bo shofera momchini huna ubalio mndru abonga sinda we pia. Baso ushababi ngo tukobreni ha ushababi wa kishenzi jeunesse fatihu jeunesse ndobi jeunesse namla mwema be Canada ndo ashwa fatihu namjobu mashababi bazo pia basange zikiri ndumegulelo ndumshalo ndumche pia gigiso ndumegulelo ndumshegulelo namjobu be Canada sido ndo ashwa fatihu sido ndo ashazali sido ndo ashando biwa bomare ndo ashwa pia kakamtata mobileze ngo kamufundi toy wede kama ni sensation bo désiré tujwa ni mtinieni tujwa timtinieni bese mbide tsao amene mtinieni wandwa ulo wafuka tuzamba wandwa fungwa kwa tuzamba wandwa tola mhazini ka tuzamba shana mwishie edara namna ya concentrer ya yamba wese ngojwa wandwa fupi wandwa zo mitsango kabati ulo na haja ya lego basa wishie mbabale mtate walala emzate ya shukuru ya remba mhono ntini mwiko ya hemjomba wala yantu ya kome Murtada Mustafa ya Romono bahimba balambe sabe ariko sawa ndi rego wafu hale nayi alafu ola kokolamba ekuja dokeze ahoa shele weju marudo zuro wa hafa afuka magalie umtusize umre na mshedara sayinu wanu yi tijunga mtojitsa sawa unu mdaru bana njuni bomma ngo ntujomba banti tisurumen amtukojitsa sawa michi na mruketi banyu mwishili ezango kazi chaban leo washile bo salale Farah yabonga yabo abo dauna desira mjoka baba sanga mjo kemishi wo matoba ngamjoka hamabana yo afera idarasa na icho skole lo unuban ha na mimi mushi mtojura kama mtojitesa idarasa ya ididi ha Oyi de mata wasauti ya Komori de ya trend ni rwan. Namdase mushi. Ile eyege da bas. O akti ndo na jana wala kwanzo mitsango wala kwanzo de wala kwanzo namduke darasa bazindi zo mato jerido to se darasa sasa namne namdase mushi. Muhalalishiwe masihu ya hetu msabuhe. Mteze. Mwagarane. Mwehansana. Msudela atibizeshe twabonzi atibizeshe twaboju almuhimu alimruko kona gamati yamene litibize bonzi wangu ntibize boju hawi mimi ntibize bonzi baya tibize boju na toni pulile le da hadi pasu والله بلا إدارة صالح ويرو تجون قام تجي تسمع إذا نسي مثلا إذا هو يجينا أنا vocabulary ويا ما كان ماجر هنسانا مي هنسانا
mhalalishiwe masihu ya hetu msabuhe Maranzi. mhalalishiwe masihu ya hetu msabuhe mteze mwagarane mwehansana msudela atibizeshe tsabonsi atibizeshe tsabo juu almuhimu msabuhe baada wakansi wasifu wanaziungo bali akansi asifu wanazungo wahao wasifuye composition ya hahe nganzwa Asifana zuka illa usoma yani ya tuba ile podane senile wallahi mtu akanizo kana magazi uqsim billah ngezo kana magazi yinde ni mimi sijo ndana ule ya poda proof haukeke ngabo mndu ndo mapesa dem ndafanyisa kire mune mapoda yanu ngeje waheza nyile ngene mafu je ka usifu bano ngabo ndo kanga mndu kacha nda jituno mndu atwa washidai ini zumbi ne tao ela risifu wanaziungo isifuit Kizilo kodo wanaendwa ngwema kodo wanaendwa nujista omino jibu na sofe ngabo americain ya uzisi wa ukana ebanu wewe kango no ubu ufanya combien de temps ko wite kango no ubu da one mwazie wa bahia americain ba su fanya 2 heures de temps 2 heures de temps, les Rindilana aussi, Bania, Abou, Amfeira, Madis, les Européens, 2 heures de temps. À la fois aussi ça, tu dis, voilà, ma fourri kamba. Et au fanya combien de temps, oui, kanga manga, mwenda umbani, mwenda armomrenge. Amba mi ufanya 2 heures, 3 minutes. Zile razilina da kandaru. Ha! Idi, bicho fanya zile razilina da kandaru. Amba zile razilina da kandaru. Ha! Zile kandaru hizo za idi wazikaza wetu. Amba mino mfari ya ruma zile razili alafeze da kandaru anipulidia abo basi miso junda kuna ngamia autofari abage abone wadu keze da rasa magarade mtabusane mrupira anata eudunge da rasa ngutseho anata eudunge da rasa TikTok bala ngutseho Mtoto wabona hele darasa wisoti ya komori dia ngamiza mtuji utitse hata basta kabya bana wallahi Allah la mwishi ide taimita itigure ya tawa ba aja sabi wisoti ya komori le lo bambe se tujwa na beni usami tujwa na binja usami ha Maranzi namdunge darasa mhalalishiwe masihu ya hetu msabuhe mteze mwagarane mwehansana msudela atibizeshe tsabonsi atibizeshe tsabo juu almuhimu msabuhe baada wakansi wasifu atibizeshe tsabonsi kasi atibizeshe tsabonsi ndoni pulilia le da hajabi wani photo kama tushindwa himiranzi bo ewe ndio mtu kamsikara rubuche ya msikari ya mtibize toboti rega sumani yabo udo rege mikro yabo udo zingara ba minga mdogo za tuno ni mzikari ya ta ebo mdala la tushindwa fanya ndo wege juze kari ni joni ni mzikari ni atawado wado za mvura ntitwa bile kaka tushindwa fanya zio basa ali mtibize toboti jwari imeba kartule sheto de chujo kamia banleo ila sinema ba mwishie miswiri Kapo mnama na janjia mbaba mrumshi ya janjia ngula ulio mwana hai ebado udo pasu za barriere mwara ipasu hane tele zirade andika wana da mine mrum mahangu yabo ala fu pasu tele hanse kula iditi pasu tele ba hola tsoka pasu memoire sambali ya zombidi ha ebado ko wana namna yin hanjio ofukoni ahuremba itanda ivunzi hatena aisheta da shivunzi hatena amba bodo wakati la kahanza na uitandani ala abuge nyimlo navuga mnogozi wao hunwa nyimlo navuga mnogozi wao bo wenjo wao amba wao afuka batudiso kajaka na tawitsale na magali yale na msifiana anta baba naziungo mduge darasa ba hiyo ya quelques secondes basi mhalalishiwe masihu ya hetu amdwanga lawe mteze mwagarane
mwehan sana msudela atimize shetu abonzi atimize shetu aboju almuhimu mtabuhe baada wakanzi wasifu wanaziungo bali akanzi yasifu wanazungo wa hapo wasifuye composition ya hahe nganzo wala nazungo wakanzi wakawasifu abango ndo wakanzi watalamuse harimo wakobea harima ushindo parce place sensible ya partenaire wa hapo nganzo mrumme ushinde ukenzi ujuka eba ni mrumshangu ni mkoma babani hindini yuka sensible bahogo mrumshi ujuka eba mangu mkoma babani hindini yuka sensible wacha ujuru ijua kirika tushinda ya ramuwa nganzo mrumshe umaliye bala kumsabu hawo Mungu waliokome yao kutsu sente zila wa Johanza Mungu roho hode mkazabala bakujujibangi hapa komea Bahundo hali kadhalika kumrumme wala mrushamu kumeyo shaka tukuma ngula bakujujibi ujo sente ujo ya damu ijo furu ijo la mhela muhe Muso mvuro mhono kazabala bakujujiba bako kome ya huwa wewe msemesa bala bantu ko ujibanimo basi mukamwambia Parce que hili manada mahani plus ya haye boko yumdela la muma yote sawa no wasaya ngaboko yujibwe kangu kumelo ensingo ngaboko yujibwe kangu kumelo esifuba ngaboko yujibwe kangu kumelo nedingo ngaboko yujibwe kangu mkomoze nyile hina mrugeni plus ya haye boko yumdela yokumjusa mu halmaza ngozina yahunga nzogo mrumme ujue plus ya ujufumo ya hemru shaha ujue plus ya ujufumo ya hemru maha yudi nzio kanga mjuu yeshi hakika harmuhayati mwema Naam. Bimana yabo ustazi emana onumti shangai leo atadonation tsahao si sati mundishon tsahao si provoke lobo jangaya atadonation tsahao si sati mundishon tsahao si provoke lobo jang ngabo mjomba miswiri abo mjomba miswiri adjouaba la daba ende haruma salle de gymnastique ndambiye coach fundi ulo balamba banutsanza banga mimjono mlemevu nanzoni fanya na musculation banu ni njezeni kena na majombo na muscle na bra ba tamba owazade izo ndio ajiba ni yati jonda bonsare ngemndo aji l'entraîneur amba ndi banu si jani fanye babisa muvuma banu ninji wana majombo ba ngami mlemevu nabo tambo wazade aba hangwa jibi wana mdudo na muscle na zila zonsipi abange va impatira ko ndunge kengo nzo yo wazade wa joji bani hambadi yabala waroha bonze enda monesa de distributeur ambandiyo ejo tsongezo wazade wa hanze avec akutira meza duka shey bwata e kakutira yiri Kakutira ino abo basi. Tido wazade, tido waraube. Wazade wao kama tido na jana mdrume wao uvaye kekabo mashuhudi wajiregeza watu wa roho. Eka kama tima shuhudi ya mdrufikiri wala wandu wada wakautiba mazamoni watu wala wajua kenti wala mdrufikiri wala do wandu walo mize ya miswiti. Ikeneri, mzikare babani ya ulipili, wame sema nusi simsenji. Ewa nukada ubicha. Ha! Ekuzora kakabati ndoda kujamba usiku wa ukumbi. Azula la tugo wala zalo wale fundi won. Wala zalo wale fundi won. Wala do kada huyo. Yari mwambie mala mzingara sheitwa. Wando ushindwa himira. Emani katuoneze problem za jirani ozi unonino mabajane magunguno ni yoka enu juhongu nguro washidi ko domba data mda tukashida juha ngo. Wandu pia onda msiri ngo tofikira ngo majilisi ne mdu akanti wala le dingolira ngo. Eshika daringe mdu mtaja mdu mkengaro ya mtibi seva la mtala sosiri ye njoma kana bobomze jwa tawade sababu tishira be yoti ndiye Joseph Wale salam takabo fundi ya salam takabo wawe aboge abubu atukufu inde ka sita sio lelo de darasa imp gela zimuyo
haina mahala walo mtu anumtambe ngwando mitame uli basi na mtu hobo wa komori wallahi wandu wajuha wasoma bareni wanu wanzo maisha bora wanu wanzao ntina mji basi watitorengeze mali zanyu pia namnipishe bo amanza bale ukarjao manza namnipishe chao izo ni sondwa wanu nizo Onge namde Mwenyezi Mungu mjue mwanilientia hanyubo ba haina wandu wajuaniliao haruma milioni 20 ekewa fu wandu 10 abazabati sha safari yale loko wana ufa alafu watukufu wanzuani wao wanaambia ukana sisi karjala she bwana yinu na singali ushukuri wao fundi fahari izo ngo zamba wallah ça m'a fait plaisir bwana bana wandu wangu lidunga wangu tambi house ngo zenu na mjuhebe wandu walembele hata halafu hapo mzee wangu mtukufu yanambia ukana balao la tijititi wala wahi muziki wala tilo ukale muziki au abala balo mzinga waka wahara kwa firma la ngodo ya fumi ngodo yafanye jao barugo titi serikali lembele bahi wanambia ukana fundi fahari utilejeze babala wakanza wa descende majeshi bo takfini bo sufai jihadi bo kamali bo rafiki bala eze de gane ze de bazila pia wala wakanza wa mdesanteni ili emwana heya hebas emwana heya pese yanji abunge watukufu tsambani rejeze eze audio za takfini na usufa jihadi wadwelewa ili warudi babo haina mndu ya hisi eleza hamaji bakodo la kalasiha hamba fa utila tendi ila ilanga nzodo irejeza oishia usufa jihadi yaishe izo lukumani ya hamba lukumani yaishe izo takfini ya hamba takfini yaishe izo lukumani ya hamba wamba bofa utilejeze nge video urejeze za video zile za audio zile wazishie baba ngwa firo waisa wadiwaza c'est passé non hamba c'est le moment womwana mtukufu mzuani yani kefikira iyo tsamba lelo na rirudire derati yeze habari zinu ondwa zishie babo baba la kweli rilawa riwabe nafasi shawanti wando baba nafasi Anamwishie. Ah non, écoute, Ishia. Muradi yeye kajaka. Mabwana wao wala wandabu. Garandi sao tambani mtinieni zopia mzishie. Bismillah. Un ami Hindri Mimi, il peut me dire quoi, lui? Ah bah non, faut pas croire. Hein. La manière dont il a été décrété chef d'état-major, c'est la même manière dont j'ai été décrété commandant de la gendarmerie. J'ai pas été décrété par je sais pas qui, j'ai été décrété par le président, ni le chef suprême en fait des armées. Tu vois? Donc Léo, il ne peut rien me faire. Parce que si lui, il me menace, comme quoi il a des choses avec moi là, moi aussi j'ai des choses contre lui. Voilà. On peut le dire. Lui, là, je pense que lui, il est parfait. Famille, il à l'étranger, il vit ici tout seul. Il est un chef d'état-major. Moi, je m'en fous. Il ne peut rien me faire. Il dit l'autre jour, en plus, là, c'est fini, là. Là, il dégage, on le traite. C'est pas maintenant qu'il va me casser les couilles, là. Vous allez voir. Donc, les histoires là de Takfin ceci, Takfin cela qui viennent de chef d'état-major. Nous aussi, on a des histoires à raconter. Bon, ma militaire, je crois que nous, on ne sait pas ça là au Kanawali, fait partie du peuple de Sodome. On s'en fout. L'affaire d'AFG, lui, est Fakri là. On sait tout. Et les détournements là. Fakri. On sait ça là. Fakri, l'argent qui s'est mis plein les poches là avec la ND là pour les constructions là des gendarmeries là. Tu vois qu'on sait pas tout ça. Charirou, on s'en fout. Qui bouffe comme il veut bouffer, mais qu'il arrête de parler de Takpin à chaque fois, comme si c'est lui qui m'a mis ici. Très bien.
Yemna haramu wa lukmani ola ibidi ya glisse. Ola wanzo intermo problème sauf yemna haramu ola. Nam partager directement. Nam partager directement wa Comore. Yemna haramu wa lukmani ola ibidi ya glisse. Ola wanzo intermo problème sauf yemna haramu ola. C'est un petit connard là. Ibala kamjambo kana mabwana waho wala wandrabo. Ibala kamjambo kana mwandutu vanu gono toutes les semaines 5 kilos. C'est des rigolos tegala. A moi mio. Abona mbeze. Unita angalia. Angalia s'il te plaît. Fanya mna programu mwema. Parce que ngamina mwanzani wangu je viens ya haja ngono listere himbabi wale wana watoto waili awamjo para je sors là je pars du bureau là mais bon misé goni retenir nzomo haula bon on s'appelle Badi yeye kajaka hanza négociation et chokayansi. Ça, c'est la vérité. 1. J'ai proposé 5 millions. Tu vois, j'avais proposé 5 millions. Ouais, Yannick, il a dit débrouiller. Gono. Et puis après, il y a Yannick, je fais nécessaire, il va me tower ou là. La même idée d'enfant, il y a une pression là. On a moi là. C'est moi. Tout ça là, c'est moi. C'est moi qui a fait la pression pour qu'il remonte en prison la deuxième fois. Mais comme yeye hanonesa kangu no neo muntoreo ba ngumi mitimonesa ukana ici c'est moi qui décide. Je lui ai même dit à la gendarmerie. Ouais. En tout cas, moi, si Chia Okana Hari, ils veulent menacer, ils menacent. Moi, j'ai reçu une photo de ma fille, comme quoi ils veulent menacer. Moi, je m'en fous. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Vanu narju mimi amjamba kati impliqué. Kati impliqué directement, mais indirectement, il est impliqué. Parce que Kawati Namna Ikoyonsi, Muradi, Adjo Parisa Ikolila, a joué contenu, Watinoka ha Limbahingu. Tu vois? Et question est-ce que Hako joua? Est-ce que Kajako joua? Mais, Mimi, vu la personne, les Namna ses renseignements, Nazi Parisa Zahé, voilà. Et le gars, là, de ce que j'ai vu, a au moins téléphoné à Hahé. En fin de compte, je ne pense pas qu'il savait ce qu'il y avait dans le colis parce qu'il n'aurait pas pris le risque. Là, à Kaudjahounou 4 jours. Là, à Kahadjahounou 4 jours, il y a déjà soleil, il y a bien des armes. Mais, à Fiwa, Wadja Nongo, il était obligé de rester. Il est resté, vu, il a fait la commande de ces trucs-là. À la fois, comme de Nana, il est où l'eau Faransa. Où on dit à comme de Nana, il soit parce que Kajam prévenait. Il a les contacts qu'il faut parce que le gars là, il connaît du monde dans tous les secteurs. Nous, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, très, très connecté avec les personnes qu'il faut. Donc, Yengevala Mouradi Hako, Juo Kanangabo Mbahinduvala, c'est là où je me suis rendu compte que le gars là, il est pas si bête que ça, quoi. Tu vois? Il est pas. C'est à partir de son téléphone, le gars là, il est d'un pédigré énorme. Lui, c'est quelqu'un qui travaille sur son téléphone, parle que anglais. À la Fouze Numenivan, Ngamrambo Kanatim Lejezadingoni, parce qu'il était sur des plans, là, des grosses sommes d'argent, avec des gens, allez, laisse tomber. Et voilà, comme Jambo Kana, Mwandutu Vanu, Gono, toutes les semaines, 5 kilos, c'est des rigolos, tes gars là, à moi mio, à Bonambeze, Unita Angalia, Piti, Kawano Kandongo, moi j'ai une maison à finir là, la maison en Vouni là, il me faut les papiers là,
Ah, bien sûr. Bali Wambi, quand on a contact, tu leur dis que c'est l'argent qui va parler. Et après, on verra. Nous, Comoris et nos autres audiences télé vite fait. Mais là, Amjopa, c'est pire, l'histoire finie. Abdou Ismaïla. Yé, arènes, quoi, Jazi Visapia. Nous, Miminga, Miarouaz et enquête, ils ont un goût. Oui, sinon, on va na face. Ouais, sinon, on va na face. Quoi, Javi Sapia, Wadouani Kwanama Pesa. Nous, tout ça, là, je suis au courant. Je suis au courant. Je suis le dossier de très près. Shamimi, et Kangwanzao et Magari, Yaha ou Yara. À la Mimiti Kolofikiri, Yara Yamouradi. Là, je me suis trompé. C'est pas Mouradi. Là, Yuba. Alors, il faut qu'il paye. Ça va dire évadé. Kavanauka poursuite, Kavanauka Longo. Moi, j'ai une maison à finir là. La maison en Vouni là, il me faut des papiers là. Ah, bien sûr. Bali Wambi, quand on a contact, tu leur dis que c'est l'argent qui va parler. Et après, on verra. Nous, Comoris et nos autres audiences télé vite fait. Mais là, Amjopa, je suis au bureau là, je parle. Bon, des Russes, des Ghanéens, des Nigériens, des trucs là. Bon, des Dubaïotes même, des Arabes là. Et le gars, je te dis, là, il était sur un projet. Il était sur un projet de grosse somme d'argent là. Bon, Ola Moto, il y a Joe Shinda, il y a Saïdi Ebonsi Jouan. C'est quelqu'un que tout le monde aimerait avoir dans sa poche. Parce que c'est un petit, je te dis, qui est très intelligent. Et ce que j'aime en lui, c'est qu'il est très très discret et protecteur. Parce que lui, il protège. Tous les gens qui l'entourent, il les protège. Il est appris à travers son téléphone. C'est un bon. Mais Shoshinji, tu vois, Shongangi Shoshinji, Haombiwa Yavireta Pouinou dans sa vie, c'est tout. Et le petit, il est bon. Abdou Ismaïla. Yeah. T'es un fou, quoi, toi, t'as pas compris, ouais, écoute, les ouais. Oh, le plan, c'est quoi? Takfin, il a une rage contre Loukman, je sais pas pourquoi. Maintenant, Loukman, mais Takfin, il disait quoi? Il disait comme quoi moi je travaille avec Loukman. Il disait, parce que ma mère, elle est proche de la mère à Loukman. Très très proche. T'as vu, ouais, il disait que c'est de ma famille. Moi, c'est pas de ma famille. T'as vu, moi, c'est des amis, peut-être, ils sont très proches, mais c'est rien à voir avec moi. Maintenant, là, je t'explique. Samedi, c'est Domar, mon juge, il m'a appelé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, viens récupérer les goûters de tes enfants. Alors que le matin tôt, j'avais été pointé. J'ai dit, moi, j'ai pas besoin des goûters, frère. Je crois que j'ai attendu un mois. Après un mois pour venir, pour acheter des goûters à mes enfants, je lui ai dit, je viendrai lundi. Il m'a dit, ok. Maintenant, j'ai rendez-vous lundi, aujourd'hui, là, du coup, à 11h30. Si j'y vais pas, ils vont dire quoi? Que j'ai pas respecté mon contrôle judiciaire. Donc, je suis obligé d'y aller, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ce message-là que je t'envoie, après le 6 juillet, si t'as toujours pas de nouvelles de moi, si je suis toujours pas sorti, il faut même que ce message-là, il arrive au président, frérot. Parce que t'as vu, il y a des choses qui sont passées, qui sont pas normales. T'as vu, moi, je suis parti, j'ai récupéré mes valises. Le 17 avril. Quand j'ai récupéré mes valises, il y avait le shit dedans. Mais moi, je savais pas qu'il y avait du shit dedans. À la gendarmerie, ils m'ont forcé à dire que c'est Ayouba. J'ai dit Ayouba, lui, rien à voir. Ayouba, lui, il a récupéré mes valises, il me les a ramenées. Sa condition, c'était que je vienne les récupérer à l'aéroport parce que lui, il était pressé, il n'attend pas de valise. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc moi, je suis parti, j'ai récupéré mes valises. Mais si les valises, je savais qu'il y avait quelque chose dedans, je ne serais pas allé les chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et même moi, je ne suis pas dans ça. Tu vois, ça veut dire maintenant, eux, comme je crois que Takfin, il a un problème avec Ayouba personnel, ou je sais pas, il cherche à coincer Ayouba par rapport à ce que c'est Ayouba qui a ramené les valises. Les valises, elles sont enregistrées à son nom. Donc moi, la gendarmerie, ils m'ont mis la pression, et au final, ils ont dit, non, dis que c'est à toi, tu vois. Vas-y, j'étais obligé. Tu connais la gendarmerie, déjà, il y a des gens qui sont enfermés en garde à vue depuis, ils font des 20 jours en garde à vue. Moi, la personne, elle a ramené elle a déposé à Ayouba à l'aéroport.
Et Ayouba, lui, m'a rendu service en me ramenant les valises. Et point, lui, le reste, il sait pas ce qu'il y a dedans. Il a rendu service à son grand cousin. Là. Non. Et ben, j'ai eu l'occasion de bien me renseigner. Hein. Et il travaille, il bosse bien, tu vois. Il bosse, frérot. Il bosse, il est grave dans ça. Bref, il a son équipe avec qui il travaille, c'est tout. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Mon problème à moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Abdou Ismail, il a pris 4 millions. Enfin, il a pris 8 000 euros. Fahim, il les a donnés à Zakaria, là, de Mitsaminoli. Et Ali Aman, le juge Ali Aman. C'est juge Ali Aman et Zakaria qui ont ramené l'argent à Abdou Ismail. Abdou Ismail, il a pris de l'argent pour, en gros, tu sais, pour apaiser, pour éviter que je sois monté en prison, pour éviter les poursuites sur Ayouba, tu vois. Mais le problème, c'est qu'Abdou Ismail, finalement, il a retourné sa veste. Il met en prison. Et Fahim, il essaie de récupérer l'argent, il veut pas. Tu vois. Il y a les autres juges hein, qui sont mêlés dedans. Je sais pas quel juge. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est Zakaria et Ali Aman, ils sont partis, ils ont donné l'argent à Abdou Ismail. C'est trop rapidement. Et donc, il a fait son bruit. Il attendait que moi, j'aille lui donner de l'argent. Il a vu que j'ai pas fait de réaction. Sa manière la plus simple, c'était de me ramasser et me renvoyer en prison. Tu vois, mettre des pressions jusqu'à ce qu'il paraît faire des pressions jusqu'au président, frère. Tu vois. Tout ça, je suis au courant. Moi, maintenant, là, je vais aller à ma convocation et je vais aller en prison. Tu vois, à 11h30, là, je vais me lever, je vais aller me préparer. À 11h30, j'ai rendez-vous avec le juge. Il va me remonter en prison. Mais ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que c'est des putains de corrompus. Et si je voulais leur faire du mal, je leur ai fait du mal. Takfin, il a une fille qui habite à Pau, une métisse avec ses enfants, j'ai son adresse. Ali Aman, j'ai son adresse, et là où ses enfants et sa famille vivent en France. C'est Domar, pareil, mon juge. Zakaria, pareil. Tu vois, tout cela là, j'ai toute leur adresse à eux. Abdou Ismail, je t'en parle même pas. Juge Omar, La Réunion, t'inquiète pas, lui aussi je sais. Junaïd, pareil, je sais très très bien où sa famille réside en France. Mais tranquille, je vais pas faire de bruit, tout ce qu'il faut faire, c'est de dire, en fait, eux, faut les faire tomber. T'as vu, faut les faire tomber et qu'ils viennent me chercher. Hein. T'as vu, parce qu'après ce vocal là, ils vont venir me chercher, ils vont vouloir me torturer. Je suis prêt, frère, je m'en bats les couilles. Mais sache une chose, à partir du moment où t'as envoyé ce message contrôle, si t'as pas de nouvelles de moi, si ma famille te dit qu'ils n'ont pas de nouvelles de moi, envoie le message. Envoie le message parce que ça veut dire que je suis en pleine torture, frérot. Que les gens, ils aillent chez eux, les adresses. Chacun, toutes les portes là de ces gens-là, elles vont être toquées, elles vont brûler. T'as vu, je m'en bats les couilles. J'ai toutes les adresses et ils le savent, hein. Tous ils le savent. T'as vu. Takfin, lui, je sais même pas comment il peut être commandant de la gendarmerie, frérot. Quelqu'un qui a violé sa fille, quelqu'un qui fait des dingueries, quelqu'un qui a des sextapes qui tournent. Frère, on sait tout, frère. Il a baisé la femme d'un collègue à lui, tout le monde le sait, et lui, il est là, il règne en toute impunité. C'est grave. Mais lui, ce qu'il faut faire, et Bidi, preuve, comme quoi, lui, il a attaqué là. Tu vois. Mais là, c'était juste un conflit d'intérêts. Lui, pour lui, il s'est dit, il veut niquer Loukman, il va le niquer à travers moi. Il n'a pas trouvé de message ou d'échange dans mon téléphone avec Loukman. Il a pété les plombs sur ça. Parce qu'il ne se cachait pas. Hein. Il disait à tout le monde que Loukman, il est mêlé dans cette affaire. Mourad, il n'a pas payé Loukman. C'est pour ça que Loukman, il a abandonné à la dernière minute. Il était obligé d'aller chercher ses valises. Mes fils de pute de trou du cul. Hein. Je crois que moi, je vais aller chercher des valises alors que j'ai aucun douanier dans les poches, j'ai rien, et je vais me casser la tête, moi, aller chercher des valises. Mais bref, tranquille, de toute façon, c'était ça le plus important. Le plus important, c'est de retenir que c'est tous des corrompus. Abdou Ismail, le premier Abdou Ismail, il faut qu'il rende les 4 millions qui lui ont été versés dans sa poche. Mshia obo komoro wa mrumaoni ezetwabiano witine le bangene lupandi walo nuo bo komori zinu pia ola manga hamba inu manga hamba uka inu affaire personnelle li secret d'état chez Zamari ya maho itinkudi izo ndizo yazivenu wa baada halibwa ana hemala ba watu yeleo. Ok, c'est dit. Avant d'aller, je vais aller là,
fuadi hende wi sibori aja mbari arwanzo tsoma wanzo rione donc boshe ya wala mawoko ya botena comme ça vous me dites santé à l'aise alafu kati ya jono hapo shikae zokolin nge sincere harmoise soma haizo hauyo msanda yani ruli safanya toke dwe naye leo wakati tuko nana ramba kama jona na leo manzano wolo kumaniwa fuadi ya jabar mwanzo soma miti mimba masula yerishi shala mauke yabo sona ili tukosifanya wanimjitia yabo fanya toke yabo kumza kati joro haya uishizo sibora johana mustafanya mbavi wolo kumania kama wasili unipare unambia kata mimi ile fore nouvelle secret chabana wana telma mimi emruko kanyo ya como telecom sabote kama wasili tofeza unambia après je vois qu'il est ndoshene nangaliza ngoma ndizo sha tabashika yongyo nziro mwambie mnarama fakri shabon fakri mnarama fakri mzangalia shati daba au mauda mpaka zevoti ushubu fakri arwe mnaharamu wa takvini haba lukumani mnaharamu mami hono jandarberia mazazi mwambie umpeshe message ikarkarja kama election yo mafiti tukashine tifani shababa la election hizi hazidren kopia bana mimi ntusi hata ni hadisi de election la tumuleza kama kakarja kama hadisi ile tukatifanya demana baka après les élections lundi parce que le samedi le dimanche avant pas lundi ntushida na kama fanya intervention baka irondo ndi sabaze hazibaze rumoza ndisoji compliqué mais des zingi donc la mandi c'est déjà mandi sur la tissé surtout côté sud câble de Lyon la Tazel Majou la Mangali shafanya matida na habia tabaka ya mbeshero na mbeshe message ndeka ya rishakari mo zotamishe wangu jao hata timbeleza langu tabaka bana mwanzo hila na hizo pi beleza la ushatsombe to mshirika kaka hapo video yake kama wanga leo ni objektivi injinzi yani sha na mtumbeshe pesa shoti tu timbeleza la langu hata takfini uterrorize wani lukumani ayo nakona kwa washisha jamani shisha jamani udaka mikezengi ni information wala iloko ndio jija jamani ndio kumikaye waliama siyopi afu shawo yumba ile diwa jamani kuna ndio kama na alimodi taksina kama bakari uona zindi shawo basko ta juste battre mbeshe message okay yati tunchankudi kaka tukile cha yoga tunda tranquille ngona shati mpaka ndani kaya utondo nkudi mwini zitu tu atankudi banda kaya kwa yengo na hizo pia wange kaka mwanza delay wala kana si watu ngasina video zao wajo chankudi hizo kudi hizo ba unga na irana shawola mone system atailewe shawo zakati zara ule vufula. Et voilà, comportement ya arme ngwa hiba ngwa ngamiza ngwa bange na iso sonti pia banumda zemkenti yao. Ifo mjuhe mwangaliwa na zijana wa mitami hudi ne miji ya hanyu. Ni maulama una mjuhe mlaani. Ni wandwa dima na mjuhe mdifaidini. Ni wazazenga mwona wezi mhundao na wanahanyu kwa tungo urao hifa wanyi mwada mopihano wapishiano wazini. Anga mjuhe soso ni mwamnyezi Mungu. Na mjuhe bangwa tapalao. Halafunga mtimizi na Farida Mwalimu hata basa kuja libeta habu ya wanrome kibo Farida Mwalimu ishelezi jogu hunda. Utifikiri ya ukana ngora riwe na mnainu bo Farida Mwalimu ne dhahabu ya wanru. Hewe. Laila Sedi Hassani woneza mhunda na Zera woneza mhunda.
haina wanru wa isangu ajua weze tuabia wazire ndaba howewe hujanga we yabongo toto wambe na kadobo Farida Mwalimu kutukubali wafanye zerongo za lazimu oimdada homoroni na mwanamshebani ha homoroni ni mafundi ni maulama ni majuji ngamonao haruma bange na mpinyo na twabia bidizo mabaki shamranti kabati wononongo mbibano azilani ti uralwa hitwa ti widi ti doluma emtate wa hiwe dhahabu ya he Farida Mwalimu ngome kingo torenga mali woto wapa wana hafula na izo olio amba kana mtuambe mali za onezongo bezara konda ringa dhahabu yao shahuda za Farida Mwalimu au shababi wa moroni ne mafundi wadaza wabulia harina zira arenga similiari atawaenda parisi wabonze ne witi ya ufanya pia wende ngwa mumilia wambe na rejezo nyumba shemzaze ya hibu yeta habu katuro jezi wa bobo ngamonao wakomore na mnawadio tibure Mwenyezi Mungu yangamize komori inu haukana Mwenyezi Mungu hamba walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samaa unafiki wa udhuluma uwizi zenrabo no ulaba no ujufumu wotibure nismura wangu arudi hamba daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allahi fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un hizo pia de kwa tashukuria shamhimilia tulumana wizi na kiburi na rohombi na unafiki gezichirio wa mitami hulimu ulili wa mutwi wa ikoni mulili wa gazo wa uziwa nina dembe nina moroni mulili wa faiswali na mwangamizi we miji hanyu pia na mjuhe mmanilio wana hanyu mmanilie wake msomo wana hanyu wallahi bilahi ko wana hanyu kwa tusoma nyide mjo uleze asarundudu za ukangwa tojodo uvuriso abange na vinyoja umpwanezi twano muwani no mrengeani haina mbayo mjo kanyo mfebasi banuka mmona wabasa wandu wazina we namna hiyo shadisi wana mabandi wao watu likoli watu nongo wanele hawamezi basi na fitina yodo wakati mjuka uone mavuna yodo wakati mjuka uone mavuna banunga mjoka ya numa jeshi anuwa maadui shati jitoa fidia almuradi Mwenyezi Mungu kana amba tija hizo ndizo nakantana ambe za mwiso za metra ya ukana metra usomo we mndu mstaarabu we mndu mbayonga we na akili ona hataratibu nishidie mimi mwana shewaho niko hustehi metra la arifu ona hataratibu o waili watunda nafasi o waili wa kamisafara watu wahiwa wafanye baizango za hao ekengwa holido namba hindu wanike ili uprotege he ubaki beka kujazifanya utijore madunwa hau oandu wanua joela mahakama banga abo izo wahenda washinda ngabo izo wahenda watushinda ngabo izo watushinda wahenda abo nge mimi ntina uparo jola amina ukanja paro shitakiwa tishitakiwa shatibire adabu bawe mrokani ustehi boko unistehi tibiria hikma au kawe uni cavalry foni uni keyo bangu shosoni mwa Mwenyezi Mungu kati paramba ntole amini bano kenja upara wa mambia metro kana kajawahi ya undana nafasi ndaru mweka duya hau hambangu puo mdo mduka jenda basi yabonge lazimiyo ujo ushahidi banu tina subutinle amini amjwamba izuko litiparo tiambilo motimbili ndarunne ngabo ndo shehita banu na wale amini okana wafanyilia khairu wa baraka rikubali wanu huendesha kwa jafungulu rikubali wanu kujenda wa para wazamba yabo wanu haina mwenzanki haina ukuhanza metra hamadami na angalie hataratibu zingo zinzi jo kazo kifu sheke mnuwanzo asigiri banu jo wambie mria dhulumishisha hau mrubo ko metra anda hadiwa zaba zingo zilo zinji ngwanzo urudi umlapizo ufanye jabo ngwanzo utemetra haruma problem wallahi tallah wando wao watijojo hao ndio wamba gena ribire ndongo kadha wakati mje mdojiso alijokarisha hizo fahari arabia hiyo wakati ngamjambo alana waqad asaitu min qabl abange kazana Abu Farida Mwalimu enda haruma zenyi kumbi neze tahabu na laila na nazra shemzati ya hibi wabo makadhi bo majuji bo mufti bo mavoka na protéger Farida na laila sisi kama tujorejeza lingoni bravo ni wanazishana wa mitami huli na mtene bangarjo wonando wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم